औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीवीपण और जीवीपण के हवाले से बहुत से गलतफ़हमियाँ इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर किसी का ख़्याल है कि जो जीवीपण के एक्सिस्टिंग फ़ार्मूला है और उसके तहत अगर पेंशन किसी को मिलने हो आज या 20 साल बाद या 25 साल बाद, और इसके मुकाबले में अगर सीवीपण हो और कोई ये समझता है कि सीवीपण उससे बेहतर है, तो ये गलतफ़हमी है। जीबी पंड को सीबी पंड कभी भी बीट नहीं कर सकता अगर जीबी पंड के एग्जिस्टिंग फार्मूले कंटिन्यू कर जाए, सस्टेन कर जाए 25 साल बाद भी। यानी आज जो फार्मूला है ना, आप जस्ट ये समझ ले, जो लास्ट बेसिक पे इम्प्लाई का होता है उसको तकरीबन 130%, 120% से लेकर 130% उनके मंथली पेंशन, सॉरी, उनका पेंशन बनता है। ठीक है, उसमें कम्यूटेशन भी शामिल है और मंथली पेंशन भी हो। तो अगर किसी का यही ख्याल है कि सिर्फ फंड इतना बना के दे सकता है, तो मेरे ख्याल से ये गलतफहमी है। लेकिन मसला ये है कि जीपी फंड की सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या जीपी फंड सस्टेन कर पाएगा आफ्टर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स? जबकि सीसीपी फंड जो है ना, वो इंतहाई सस्टेनेबल सिस्टम है। तो थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा समझिए। लेकिन ये है, जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती, फिर वो हकीकत ही क्यों ना हो, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लिहाजा थोड़ा आप समझिए इस चीज़ को। ये देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई कंपनी है, उसके जो आमदनी है वो कमाते हैं, उसने कोई कारोबार करना है, लेकिन उसके एम्प्लॉइज़ है, उनकी तनख्वाहें हैं, उनका पेंशन है, उस पे उन्होंने खर्च करने हैं, तनख्वाहों पे खर्च करने हैं, रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उन एम्प्लॉइज़ के ऑफिसेज़ पे, उनके बिजली के बिलों पर, और रोज़मर्रा के जो उनके अखराजात होते हैं उनको कंपनी के, उन पर खर्च करना है। तरक्याती काम भी कंपनी ने करने हैं, सड़कें बनाने हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं। कंपनी अपने कारोबार और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों को खड़े करने के लिए और बनाने के लिए कर्ज़े भी लेते हैं। कर्ज़ों की अदायगी में फिर उनको खर्च करना पड़ता है। तो ये 4-5 सेक्टर में कंपनी ने खर्च करना है। अब आप इस कंपनी को रिप्लेस करें गवर्नमेंट से। लेट्स से ये केपी का गवर्नमेंट है। केपी का गवर्नमेंट का जो अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, जो माहाने की आमदनी है वो 65 बिलियन है, 65 बिलियन है। यानी माहाना का जो आमदनी है, जो फेडरल ट्रांसफ़र होता है और जो ऑन सोर्स रेवेन्यू है, जितना भी रेवेन्यू बनता है वो तकरीबन 65 बिलियन है। अगर फेडरल ट्रांसफ़र हो सके ड्यू टाइम पे और उनको इंक्लूड किया जाए। अच्छा, इसके अगेंस्ट 44 बिलियन, 44 बिलियन जो है वो एम्प्लॉय की तनख्वाह पर खर्च होते हैं, सर्व हो जाते हैं। 11 बिलियन पेंशन पर खर्च हो जाते हैं, दो को तकरीबन टोटल बनते हैं 55 बिलियन। और जो रेस्ट 10 बिलियन बचते हैं ना, वो कर्ज़ों की अदायगी, डेट सर्विसिंग, और जो रोज़मर्रा के डेली जो अखराजात हैं उसमें सर्व हो जाते हैं। तरक्याती डेवलपमेंटल सेक्टर पर जो एक्सपेंडिचर होने हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं। यानी उस पे कोई उसके रिलीज़ भी नहीं हो रहे, क्योंकि पैसे है ही, होते ही नहीं, तो उस पे क्या हो जाएगा? तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं। अच्छा, तो ये मसला है। अब इस पर मतलब 1-2 दिन से काम नहीं हो रहा था। जो नया स्कीम लॉन्च किया गया कि पेंशन के जो अखराजात है ना, अब एक और चीज़ समझिए। 2020 के व्हाइट पेपर उठा कर देखिए, उसमें लिखा गया है कि 2027-28 में पेंशन और तनख्वाह जो है, इनके जो एक्सपेंडिचर है, वो आमदनी को क्रॉस कर जाएगी। इसका क्या मतलब है? आमदनी में जो इजाफा आ रहा है ना, वो तकरीबन 8% से, यानी आज जो 65 बिलियन मंथली है, उसमें साल बाद 8% और ऐड कर दे, इतना इजाफा होगा, इतना प्रोजेक्शन है, एस्टिमेटेड है। और जो पेंशन और सैलरी में जो इजाफा होना है साल बाद, वो कितना है? वो 14% है। यानी सैलरी और पेंशन की जो गाड़ी चल रही है, वो तकरीबन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, जबकि ये दूसरा जो है ना, वो आमदनी का जो 8 किलोमीटर पर आवर से। तो अब अंदाज़ा लगाए कि से यहाँ से पेशावर से आपने इस्लामाबाद जाना है, और पेंशन सैलरी की जो गाड़ी हो पेशावर से जा रही है, जबकि अमनी की जो गाड़ी है वो मर्दान से शुरू करे। तो अभी तो वो आगे है, लेकिन सवाबी में पहुँच कर कहीं पर जाकर पेंशन और सैलरी ने उसको क्रॉस करना है, क्योंकि उसके पास स्पीड ज़्यादा है, 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, जबकि अमनी का 8 किलोमीटर से बढ़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि जो रोज़मर्रा के अखराजात और जो कर्ज़ों की अदायगी में आज ये 8-10 बिलियन लग रहे हैं, ये भी उड़ जाएंगे।
تو اسی کے پیش نظر یہ پچھلی گورنمنٹ کا یہی خیال تھا کہ ہم نے ایک ایسا اسکیم کو انٹروڈیوس کرنا ہے جو کہ فنڈڈ ہو، جس سے ہم پینشن دے سکے. ابھی نہیں، یہ بھی 20-25 سال بعد ہوگا، کیونکہ ابھی جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہے اس پر آپ یہ لاگو اپلائی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ سیٹ ہے کہ آپ کے جو پینشن ہوں گے وہ مین اسٹریم ریونیو، یعنی جو کمپنی کما رہا ہے، جو گورنمنٹ کا آمدنی ہے، اس سے ان کو آپ کو ملے گا. لیکن 7 جون 2022 کے بعد جو قانون بن گیا کہ ابھی ہم اس کو اور افورڈ نہیں کر سکتے، سسٹین نہیں کر سکتے 20-25 سال کے بعد. لہٰذا جو امپلائی نیا بھرتی ہوگا اس نے اولڈ پینشن اسکیم، جس کو ہم جی پی فنڈ کہتے ہیں، اگرچہ یہ جی پی فنڈ نہیں ہے، وہ جی پی فنڈ کی علیحدہ کہانی ہے، لیکن بس ہم اس کو آپ کے سمجھانے کے لیے جی پی فنڈ کہتے ہیں. تو جی پی فنڈ پہ نہیں ہوگا، پرانے تو ہوں گے، لیکن 7 جون 2022 کے بعد جو لوگ بھرتے ہوں گے اولڈ پینشن اسکیم جی پی فنڈ پر نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایک فنڈڈ اسکیم سی پی فنڈ کے نام سے لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں امپلائی بھی کنٹریبیوٹ کرے گا، امپلائر بھی، اور ان سے بھی پینشن ملے گا. اب چینل چینج ہو گیا، پہلے مین اسٹریم ریونیو سے اولڈ پینشن اسکیم میں پینشن ملا کرتا تھا، اب ایک فنڈڈ اسکیم سے پینشن ملے گا. کیونکہ اولڈ پینشن اسکیم جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا، اس کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ گورنمنٹ کا اپنا سٹانس تھا، وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اچھا، تو اسی وجہ سے یہ چیز لایا گیا. اب اگر جی پی فنڈ سسٹین کر جاتا ہے 20-25 سال بعد بھی، اور کسی کا خیال ہے کہ سی پی فنڈ اس کو بیٹ کر پائے گا، تو میرے خیال سے یہ غلط ہے. کیونکہ جی پی فنڈ کی بینیفٹ گارنٹیڈ ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، کوئی ڈیڈکشن امپلائی سے نہیں ہوتے، اور 100% وہ ایک فکس فارمولہ ہے، اس کے تحت اس پینشنر کو پینشن ملتا ہے. سی پی فنڈ میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کاروبار ہے، اس میں فنڈ جتنا بنتا ہے اس فنڈ کے حساب سے ہی پینشن ملا کرے گا. اچھا، اب آپ ابھی دیکھیں جو پینشن کے جو یہ اخراجات ہے اور سیلری کے جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، تو ابھی ایگزسٹنگ پینشن ریجیم جو جی پی فنڈ ہے اس میں کیا کیا چینجز نہیں ہو رہے. لاسٹ بیسک پے کو 3 ایئر پہ کنورٹ کیا گیا ہے، فیڈرل نے کر دیا ہے، پرائم منسٹر نے کیا ہے، کے پی نے. اچھا، پہلے یہ تھا کہ 60 سال پر آپ اس سے پہلے بھی ریٹائر ہو سکتے تھے. اب اگر آپ 60 سال سے پہلے ریٹائر آپ ہو جائے تو 70% لاسٹ بیسک پے کا گراس پینشن بنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3% ہم پینلٹی لگائے گی، مطلب 56 سال میں آپ الاؤڈ ہے، آپ ریٹائر ہو جائے تو 4 سال، 56 اور 60 کے درمیان 4 سال نہیں کرتے، 4 سال آپ پر پینلٹی لگے گا. 4×3 12، مطلب 58 آپ کا پرسنٹ آپ کا گراس پینشن بنے گا بجائے 70 کے. تو اس طرح کے قصے پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ سسٹم جو ہے نا، اس کے سسٹینیبلٹی پر کویسچن مارک ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز لانچ کیا گیا ہے. باقی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن یہ جو فگرز ہے کم از کم یہ میں نے جو اٹھائی ہے یہ ٹھیک ہے. یہ آپ فائنانس کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.